An ka foli don ka ɲɛsin an lamɛnbaaw ani filɛbaaw aw bɛɛ ma nin wagati in na aw minnu bɛ ka an lajɛ fɛn min ye Safa TV ka taa se Regard Plus ale ma nin wagati in na an ka foli don ka ɲɛsin aw bɛɛ lajɛlen ma donc i n'a fɔ k'a yira aw la aw ka jɛmukan vis-à-vis an bɛ o de kɛnɛ kan bi maa min bɛ an bolo yanni an ka a fɔ an bɛ kuma bila ka taa yɔrɔ jan an bɛ kuma segin ale yɛrɛ ma foli min bɛ a bolo ka ɲɛsin lamɛnbaaw filɛbaaw ma donc salam alaikum karamɔgɔ. Oui, je suis félicité. Je suis ministre du Kouyaté, je suis journaliste. Je suis ton chamana. Je suis félicité. Je suis et voilà, donc Safa TV ne regarde plus la même robe de la Jelen Koubefo. D'accord. Voilà. Aïwa, Anka Wule Serimabi, parce que Jamanabi, Josin Damanamabi, Olude Jamanaï. O jɔsen kelen kɔnɔna na jamana yɛrɛ kiri bɛ o kɔnɔna na an y'a dɔn k'a fɔ ko n'i bɛ ko ko fana kɛ i b'a dɔnbaga de wele sanu bɛ yira a dɔnbaga la mobili ko bɛ sara chauffeur de la o de kama an ye e wele bi ka na kuma caman bɛ yen ka na o ɲini i fɛ i ka se ka faamuya caman di an ma an ka thème ye min bi o ye les Maliens face à la justice Maliens yɛrɛ n'u ka sariya bɛ cogo di o la an bɛ ɲininkali fɔlɔ min k'i la sariya tiɲɛ don mais sariya domaine de jamana kɔnɔ an fɛ yan n'i ye an ka jamana ta k'a lajɛ a bɛ ye ko an sɔnna ka hakilijakabɔ kɛ ka dan sigi ko la ka tɛmɛsiraw kɛ ko la ka bɛn ko la ka ko dɔ kɛ minnu yamaralen don ka ko dɔ kɛ minnu kɔnnen don minnu kɔnnen don olu fana sɔsɔli ni hakɛ min kan ka boli an kan an bɛ i b'a ye k'a fɔ pratiquement o fana bɛɛ dana tigɛlen don o la an bɛ diɲɛ baara o baara kɛ mɔni o sɛnɛ o bagan mara o fo ka taa se duko ni ka taa se fo tiɲɛko ni fɛn fɛn bɛ k'an ka mɔgɔninfinya kɔnɔ a ka ca ala fɛ bi an kɛlen don ka sariya ta bɛɛ lajɛlen na donc sariya bɛ boli an ka hadamadenya ko bɛɛ lajɛlen kan voilà. Ayiwa mais gɛlɛya jumɛn bɛ o sariya kɔnɔ an ka jamana kɔnɔ n'i y'an ka sariya gɛlɛya ta kosɛbɛ a gɛlɛyaba bɛ boli min kan o ye jamanaden fanba o tɛ a yɛrɛ sɔrɔ jamana sariya ko la i b'a sɔrɔ a ka ca ala fɛ jamanaden fanba u bɛ sariya kunkilenna sariya laɲini ni sariya a tacogo n'a nacogo caman b'a faamu mais sariya kɛra fɛn dɔ ye min sɛbɛnnen don o bɛ yen maintenant min fɛnɛ b'a ta o bɛ yen nka min fɛnɛ bɛna waleya an kan o fɛnɛ bɛ yen a dɔ la i b'a sɔrɔ min bɛna lawaleya sariya kuma dɔ la o de bɛ sariya k'ale yɛrɛ ye o de bɛ sariya k'ale yɛrɛ ye c'est pourquoi i b'a ye an ka jamana kɔnɔ sariya tigilamɔgɔ bɛ sariya ta k'a labara cogo la i b'i yɛrɛ ɲininka a ye nin min ta k'a bila sen kan sisan k'o de ye kiiri dɔ jaabi ye a tayɔrɔ ye fɛn kelen min ye i t'a ye diɲɛ kɔnɔ voilà donc o gɛlɛyaba bɛ an ka sariya ko la bon o gɛlɛya bɛ se ka tali kɛ min na a bɛ n'a fɔ peut-être sariya dɔnbaliya walima a bɛ se ka kɛ n'a fɔ wokulɔnin ko n'o ye yuruguyurugu ko minnu bɛ sariya kɔnɔna na walima a bɛ se ka kɛ n'a fɔ sariya yɛrɛ mɔgɔ tɛ yen fanga kunda min kɛlen don k'i sigi k'a kɔlɔsi parce que sariya fana ye fɛn dɔ de ye a kiiri tigɛbagaw bɛ yen c'est à dire que sariya ko la kiiri tigɛbagaw bɛ yen mais mɔgɔ fana bɛ yen minnu ka baara ye ka kiiri tigɛlamɔgɔ fana kɔlɔsi i b'a sɔrɔ olu fana t'u ka baara kɛ donc n'o kɛra sisan baara foyi tɛ kɛ kiiri tigɛlamɔgɔ fɛ min b'a to kiiri yɛrɛ kan ka bila minan sahalen min kɔnɔ a tɛ bila o minan kɔnɔna na donc o de an b'o jateminɛ kɛ k'a fɔ ko y'an ka jamana sariya ko gɛlɛyaw dɔ ye an y'a ye k'a fɔ ko Arezu Mayiga ale ye a fɔ k'a fɔ ko jamana yɛrɛ sariya k'a tɛ se ka baara fiyewu fɔ hakilina ɲuman i n'a fɔ mentalité f'olu ka yɛlɛma u bɛ yɛlɛma cogo jumɛn na e ye mun faamuya sɔrɔ fana kuma in na Arezu a bɛ nin kuma in faamuya jamana kɔnɔ minnu bɛ sariya ta olu tɛ kiiri kɛbagaw ye wasadenw n'an m'olu wele faransikan na ko député olu de bɛ sariya ta
mais mɔgɔ de bɛ yen minnu bɛ yen n'olu bɛ wele k'a fɔ ko kiiri tigilamɔgɔ olu de bɛ baara kɛ n'a ye n'o ye jugew juge d'instruction procureur greffier ka taa o nɔ kan arizo ye hakilina min fɔ o hakilina ne bɛ n sinsin minnu ta kan kosɛbɛ o ye kiiri bɛ mɔgɔ minnu bolo mali kɔnɔ bi i bɛ se ka taa kiiri la jo b'i bolo fan bɛɛ fɛ nɔgɔ t'a la mais n'i m'i cogo dɔn a fa ka foro ou bien an mɔkɛ ka foro min n'a b'a sɛnɛ san 500 san 600 san 300 a bɛ sɔn ka to mɔgɔ dɔw bolo 200 kunkɔrɔ parce que a dɔ la i b'a sɔrɔ kiiri tigilamɔgɔ yurugu yɛrɛ k'i bɔ a la parce que a bɛ na fɔ an tɛmɛn'o kadiri kan a bɛ kɛ kiiri tigilamɔgɔ dɔ ɲɛna sisan dɔ nana se i ma k'a bɛna bin i kan k'i ka immeuble b'i bolo kiiri tigilamɔgɔ dɔ ka jate la immeuble belebele min filɛ nin ye n'i y'a wari fara ɲɔgɔn kan k'a dugukolo san wari o n'a jɔ wari i b'a sɔrɔ a bɛ taa fo 100 kɔ la kiiri tigilamɔgɔ dɔ ka miirina ye min ye ale k'e ka tiɲɛ segin ma a dɔ ka miirina yɛrɛ la Azizo ye mentalité kuma min fɔ ka miirina la c'est comme si n'a fɔ ale bɛna o den ma fu de ouais f'i ka fɛn bɔ voilà c'est comme n'a fɔ ale bɛna a den ma fu de o t'o ye n'i ko k'i bɛ fɛn bɔ a supposé que e nana k'i bɛ se ka 2 millions de di yaasa k'i ka yɔrɔ kumabɔ min bɛ fɛ k'a minɛ la n'o ko k'a bɛ 10 millions di c'est comme n'a fɔ sisan juge fɛnɛ bɛna jɔ jɔda min na o de ye ale de bɛna e ka immeuble kuturu tigiya minɛ e la ka taa sɔrɔ sariya m'o d'a ma ka tila k'i ka immeuble kuturu fɛnɛ feere mɔgɔ dɔ ma tilegan diri fɛ ka taa sɔrɔ fɛnɛ se t'a ye bon Azizo ye mentalité ko min fɔ kiiriko la nin yɔrɔ de nin yɔrɔ ne bɛ n sinsin nin yɔrɔ de kan kosɛbɛ parce que an bɛ nin yɔrɔ de ye i b'a ye kiiri bɛ tɛrɛmɛ de a bɛ tɛrɛmɛ fo tuma la i b'i yɛrɛ ɲininka e ka fɛn de don wa walima min bɛ k'a tɛrɛmɛ aw bolo o de ta don wa donc o ye miirina kelen miirina filanan ye jumɛn ye u nana don an ka jamanadenw kun ma ko kiiriko ye fɛn ye ko mɔgɔ man k'i da don a la kiiriko tɛ mɔgɔ si man k'i da don diɲɛ fɛn foyi la jamana kun kan n'i ma ɲɛɲini c'est pour qu'an ka cɛkɔrɔba n'o ye Amadu Seydou Traoré Amadu Jikɔrɔni ale ko qui n'a pas mené d'enquête sociale n'a pas droit à la parole kiiriko la a ma fɔ k'i t'i sigi ka juge dɔ buruja mais si juge ye baara dɔ kɛ ou bien procureur ye baara dɔ kɛ e ka dɔnniya n'i ka ɲinini kɔnɔna na e ɲinina k'a fɔ qu'il y a détournement de faits c'est à dire que ko tɛmɛ kan ka tɛmɛ sira min fɛ a ma tɛmɛ o sira fɛ walima ko bɔra minɛn kɔnɔ a man ka kɛ o fɔli ye diyagoya ye u nana fɔ an ɲɛna k'a fɔ ko mɔgɔ da ka man ka don o la an fana sɔnn'o ma finalement an ka jamana kɔnɔ kiiriko majɛba kɛra mun ye kiiri tigilamɔgɔw ye setigiw de ye fɛn bɛɛ de b'olu bolo président dɔ bɛ ɲini ka sigi yen président min bɛ sigi yen ça c'est le sujet c'est comme c'est le pouvoir apparent mais le pouvoir réel c'est le juge olu fana tila ka na syndicat dɔ ɲini k'u sigi syndicat ɲininen ka sigi syndicat ka baara fana ma ɲɛsin kiiri bɛ se ka lasaniya cogo jumɛn na ka tɔgɔdiya sɔrɔ u ka baara ma syndicat fana ka baara ɲɛsin na ka taa kiiri tigilamɔgɔ lafasa ka taa sɔrɔ se bɛɛ b'a ye lafasa yɔrɔ t'a la yɛrɛ bon o fana kɛra sababu ye yanni kiiri ka kɛ jamanaden gansan lafiya taayɔrɔ ye a kɛra ka jɔyɔrɔ n'a ka kɔnɔgan taayɔrɔ ye parce que kiiri tigilamɔgɔ bɛ se k'i sago k'a la su tile foyi tɛ bɔ a la jamana faama sanfɛ legelege ka fara minnu kan k'a ka baara kɔlɔsi maa si tɛ foyi bɔ a la an b'o jamana min kɔnɔ bi nin ye majɛba de ye Azizo ye min fɔ o ye n'o ye k'a fɔ hakilina ko ta fan donnen tɛ ba la o majɛ de bɛ yen bi voilà. D'accord mais i ka kuma in kɔnɔna na kuma wɛrɛw bɔra a kɔnɔ o bɛ i n'a fɔ wari bɛ se ka justice la i n'a fɔ ɲɛmɔgɔ dɔw san minnu kan ka kiiri tigɛ k'a da diya fantan na mais est ce que ni wari olu san o tɛna kɔlɔlɔ dɔ lase jamana yɛrɛ ma ou bien min tɔɲɔna fana ma kiiritanya kɔlɔlɔba ye min ye jamana kɔnɔ fɔlɔ o de n'a yera n bɛ misaliya ta sisan par exemple mɔgɔ kan un artiste que j'apprécie beaucoup un Milmo Milmo k'a ye sisan k'a fɔ ale bɛ se ka na ni mɔgɔ ye minnu bɛ se ka na à peu près 600 000 milliards d'investissement sur une période de 10 ans, 20 ans. D'accord. Mais au moment, avant de se dire ah, on a barré dugukolo dɔ de kan, on a barré baarakɛla dɔ de la. Est-ce que on bɛ se k'u ka wari ŋanamu n'a taara kiiri la a tɛ ɲɛnabɔ? Toi tu penses qu'à bɛ risque ta ka taa se fo degré fasugu dɔ la de. Bon d'abord ni kiiri tɛ jamana kɔnɔ dɔrɔn i b'a ye a bɛ initiative faga de.
mɔgɔw bi jɔrɔ n'u ka nafolo u b'u jɔrɔ n'u ka nafolo bɔli ye ka sababu kɛ mun ye Mali kɔnɔ yan kiri ta kojugu sira kan dalu foyi tɛ danfɛn si bolo Mali kɔnɔ yan Ala de b'i kisi de sinon k'a fɔ ko sɛbɛn dɔ de bɛ se ka sɔrɔ e fɛ i ka dugukolo kun kan ko o de b'a yira ko i ka dugukolo ko garantilen don juge ni dugukolo dibagaw ni ɲɔgɔn cɛ juge ye ko min yira maliyɛnw na o garanti tɛ danfɛn si bolo min b'a yira k'a fɔ ko nin sɛbɛn sɔrɔlen i ka dugukolo kan k'o ye garanti o tɛ Mali kɔnɔ yan. Ma nin faamu o question in i k'o kuma in ma se ka faamuya foyi sɔrɔ la parce que ne hakili la jamana de bɛ jamanaden yamaruya k'i ka taa sɛbɛn ɲini i ka dugukolo la lettres bɛ yen bulletins bɛ yen titres bɛ yen a fɔ n'i y'o kelen sɔrɔ i ka dugukolo ye ta ye mais ni a fɔra ko garanti t'o la bi est-ce que hakili b'o faamuya. K'a daminɛ fɔlɔ o tun bɛ convocation de ka na notification na ka na fɛn min bɛ lettre la ka na permis na ka bɔ la ka na fɔ titre la titre collectif ni titre individuel titre maire titre maire 70,000 bɛ bɔ yɔrɔ kelen kan titre individuel 70,000 bɛ bɔ yɔrɔ kelen kan nina ka di u bɛ bɔ yɔrɔ kelen kan en varaki permis 1000 o yɔrɔ kelen maa kelen fɛ o t'a ye fɛnɛ dɛ o t'o ye a bɛ ye k'a fɔ ko mɔgɔ bɛ yen titre min ni dɔ bɛ se ka n'i jɔ Mali la kiri kunda titre min b'a bolo titre o bɛ safo de safo awɔ titre bɛ safo de mais i b'a sɔrɔ ani mɔgɔ bɛ taa kiri la dugukolo kan dugukolo min n'o bɛ Jelibugu de la a m'a faamuya titre ye safo ye mais dugukolo yɛrɛ ye Jelibugu ye Jelibugu ye Jelibugu ye dugukolo bɛ Jelibugu la a bɛ kiri kɛ k'a gagner ko parce que ko titre b'a bolo awɔ o t'o ye bon i b'a sɔrɔ min fɛnɛ bɛ n'a bɛ k'o kiri Jelibugu la a ka dugukolo nɔfɛ o ka titre b'a bolo ko Jelibugu yanni titre cɛ a ka permis b'a bolo ko Jelibugu yanni o cɛ a ka lettre b'a bolo ko Jelibugu IGM rapport bɛɛ bɛ bɔ k'ale ka yɔrɔ ye Jelibugu de mais i b'a sɔrɔ min ka titre ye safo ye o bɛ gagner ni kumakan kelen min ye i b'o dɔn k'a ka titre ka kɔrɔ ni Jelibugu ka taa ye ka taa sɔrɔ yɔrɔ kelen yɛrɛ tɛ awɔ jamana kɔnɔ donc garantie foyi tɛ yen Mali kɔnɔ bi kiri ta cogo ma k'i bɛ se k'o de fɔ ko n'i y'o sɔrɔ i ka dugukolo sɛbɛnko kan k'i ka dugukolo sɛbɛnko garantilen don o tɛ yen parce que an ye mɔgɔ ta ye u ka nina carte parce que u nana yɔrɔ dɔ sigi sen kan ko nina carte o yɛrɛ cellule yɛrɛ fɛnɛ kɛra sababu ye dɔw fɛnɛ dɔw ka dugukolo ŋanamu o yɛrɛ dossier donni sira fɛ i b'o sɔrɔ k'aw da juge ɲɛkɔrɔ ka n'i ka titre da juge ɲɛkɔrɔ ka n'i ka autorisation construire da juge ɲɛkɔrɔ ka na rapport IGM min kɛra ka na da juge ɲɛkɔrɔ ka taa réquisition kɛ yɔrɔ yɔrɔ mana diya ka na da juge ɲɛkɔrɔ mais o bɛɛ kɔfɛ mɔgɔ dɔ bɛ n'i jɔ k'ale ka titre ko ye SN ye c'est à dire k'a ka titre SN ye o jumɛn ye sans numéro mais ko bɛ ka yɔrɔ de kan est ce que o fana yamaruyalen don a ka di mɔgɔ ma SN o yɛrɛ tɛ se ka kɛ dugukolo bɛɛ bɛ ni dugukolo tɛ se ka di ka sɔrɔ numéro t'a la c'est à dire min fɔ ko fɔ mun fɛ an ye cas dɔ de ye cas min sen fɛ mɔgɔ fɔlɔ min ta ye yɔrɔ ye o tɔgɔ bɛ IGM na a ka numéro d'ordre bɛ yen d'accord yɔrɔ in a morcela mairie fɛ n'o ye district fɛ 2010 o morcellement kɛra a tigi ye o décision attaqué 2010 o 2010 kelen dɔ nana fɔ ko ale ma jɛ ni o décision yɛrɛ kaseli ye awɔ a ye damakasi kɛ kiri nana yira k'a fɔ ko a da dɔ wɛrɛ tɛ nin ko in na parce que parcelle min b'ale bolo o ye parcelle SN ye nin dun ye parcelle OM 49 ye o ma kɛ yan o tigilamɔgɔ kelen a seginna ka na 2015 commune 5 tribunal la commune 5 tribunal la a ma jɔ sɔrɔ en 2018 a seginna ka na ka jo sɔrɔ awɔ nin ko in kan o ko kelen na o ko kelen jo sɔrɔ awɔ fo ka tila ka taa mɔgɔw labɔ yɔrɔ kɔnɔ fo ka tila ka taa yɔrɔ ci mais ka taa sɔrɔ titre min b'a bolo ko titre o dilanna 2004 mais titre sɔrɔli demande minnu fɛn fɛn bɛ yen n'an ye an ka kɛtaw sɔrɔ o demande kɛra 2010 awɔ maintenant a ma yɔrɔ ci sisan yɔrɔ cilen k'a bɛ taa les services techniques
yɔrɔ cakɛda minnu ɲɛsinnen don dugukolo ko sɛbɛnko ni dugukolo kibaruyaw ma k'a bɛ taa yɔrɔ yɛlɛma a tɔgɔ la justice ka décision b'a bolo a dɛsɛra ka yɔrɔ yɛlɛma a tɔgɔ la parce que olu ko référence min b'a bolo dugukolo kan o n'a a bɛ k'a fɔ k'a bɛna dugukolo min yɛlɛma a tɔgɔ la ko o référence tɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kira kelen na voilà donc fo a b'a jɔ fɔlɔ peut-être ni Mali kura nana don min na o b'a faamu a bɛ se ka nɔ sinon Mali min bɛ yen bi sɛbɛn fura min b'olu bolo dugukolo ko kun kan ale ka parcelle min tɔgɔ ko SN o fɛn sɛbɛn t'olu bolo voilà sɛbɛn t'olu bolo quoi bon tu as vu un peu k'a fɔ jamana kɔnɔ kiriko bɛ cogo min na o t'o ye an nana ye k'a fɔ mɔgɔ min bɛ yen a y'a ka yɔrɔ sɔrɔ kabi 93 mairie ye contrat de bail d'a ma m'a faamu k'a fɔ ko 10 ans a bɛ titre définitif sɔrɔ en 2003 a ka 10 ans dafara a kɛlen k'a ka 10 ans épongé a nana juru ta dɔ fɛ o tigi nana wele kiri la k'a bɔ 2003 la ka na 2005 la kiri nana yɔrɔ bosi a la awɔ parce que a ye juru ta ka yɔrɔ ne tunamada cour suprême o de nana yɔrɔ bila vente aux enchères la cour suprême ye yɔrɔ bila vente aux enchères la ka yɔrɔ feere mɔgɔ min ma o tigi de tila ka yɔrɔ feere mɔgɔ min ma mairie ne nana ala minɛ k'o tigi to yen dɛ yɔrɔ bɔra mɔgɔ fɔlɔ min bolo juru kunkɔrɔ ka taa fara mɔgɔ wɛrɛ kan ka na kiiri kɛ n'o tigi ye awɔ o tigi kɛ n'o tigi ye o fana tigi ma jaabi sɔrɔ ɲuman sɔrɔ kiiri la ko parce que ko y'a sɔrɔ ko sɛbɛn t'a bolo bilen parce que mairie y'a ka sɛbɛn bɔ a bolo sɛbɛn min tun b'a bolo o bɛ notariat la donc a taara kiiri kɛ ni a y'o copie kɛ ka numéro b'o la ka date b'o la juge ko k'a ta tɛ yɔrɔ ye ko parce que ko lettre min b'a bolo ko c'est sans numéro sans date mais ani min taara kiiri kɛ sɛbɛn papaga t'o bolo foyi t'o bolo mairie min fɛnɛ bɛ yen ni o farala o tigi kan ka taa kiiri kɛ o mairie fɛnɛ tun ye yɔrɔ bɔra mairie ta la kabi 93 n'a ye contrat de bail kɛ ka n'o contrat de bail 10 ans dafa kabi 2003 o y'a sɔrɔ mairie ka hakɛ foyi tɛ yɔrɔ kan bilen titre définitif de kan ka di min ma dɛ n'o o ka titre fɛnɛ taara tunamada ka yɔrɔ bosi o la u taara kiiri kɛ n'o tigilamɔgɔ kelen de o mairie kelen de tila ka t'o kɛ ɔ cour suprême de ye yɔrɔ in feere gens aux enchères la o cour suprême min o ka sɛbɛn de bɛ yen notariat de kɛra a la mairie fɛnɛ tilala ka sɛbɛn de bɔ k'a di Segu ma ka Segu ka droit yɛlɛma mɔgɔ min y'a san Segu fɛnɛ bolo olu si dama don kiiri la min bɛ mɔgɔ min bolo ma dama don kiiri la n'u nana jugement kɛ ko n ye mɔgɔ fila fɔlɔ minnu fɔ n'o ye k'a fɔ min ni mairie fara ɲɔgɔn kan ka taa kiiri kɛ ni yɔrɔ bɔra mɔgɔ min bolo ye i b'a kalama décision de justice bɔra ko k'o tigi de bɔ so kɔnɔ ko ka so ci huissier fɛnɛ taara ala minɛ min bɛ so kɔnɔ n'o ta ye so ye k'o tɔgɔ sɛbɛn sisan a taara ni citation min ye ka cɛ la dɔnniya k'a fɔ ko yɔrɔ ka bɔ mais o tigi tɔgɔ tɛ décision de justice la kabi 2019 fo sisan cour suprême b'o kalama Mali fanga bɛɛ b'a kalama k'a fɔ ko cour suprême ye yɔrɔ min feere n bɛ fɛ ka min f'i ɲɛna yɔrɔ la pour que k'a jira k'a fɔ sɛbɛn foyi tɛ Mali dugukolo kɔ kan k'i n'i y'o sɔrɔ i ka a kɛra i furumuso ye o a kɛra i woloden ye o a kɛra dugukolo de ye o a kɛra i ka meuble de ye o a kɛra i ka baara de ye o garantie foyi tɛ danfɛn si la Mali kɔnɔ yan ko n'i ye nin sɛbɛn de sɔrɔ nin ko in na ko y'a garantie o tɛ juge dɔ y'a wuli ka bɔ yen o laada o wulila ka bɔ Mali kɔnɔ pep ouais o tɛ yen donc o b'i n'a fɔ an kɔni bɛ ka papier ninnu ɲini ani an b'u ta nafaba t'a la tuguni ou bien nafa yɛrɛ t'a la pour que i k'a dɔn ko nafa foyi t'a la i bɛ dugawu de kɛ fɔlɔ ala k'i kisi mɔgɔ dɔ ka s'i ma k'i sɔrɔ kiiri la n'i sera kiiri la i b'a dɔn ko papier minnu filɛ an bolo nin ye juge dɔw bolo nin ye fu de ye parce que i ka papier de bɛ da k'a f'i ɲɛna nin tɛ papier ya tiɲɛ de t'o kɔnɔ yan o de tɛ bili hakɛ ya dɔwɛrɛ fana bɛ ɲini i fɛ n'i ma don o da fɛ i bɛ da la k'i ka papier ye fu kɔrɔden de awɔ papaga Mali dugukolo kɔ kɛ yan bi papier foyi tɛ yen bi k'i b'o de sɔrɔ i ka dugukolo kɔ k'o de garantie o papier tɛ yen ko ne t'a f'i ye ayiwa mais titre foncier yɛrɛ kun ye mun de ye terrain ko la titre mana bɔ ka d'i ma ne hakili o de garantie le i ka terrain na ou bien o fana t'o ye bilen titre yɛrɛ de ye bilama ye kojugu ye n bɛna min f'i ye
Allah. Tu sais, il va y a contrat de Malikla. Contrat minsiena, no est contrat à construire. Ka sojo ka sojo jamana ka furubaro do ka jo sam wan duru kono a yoro be joli dira mima akibara bora journal officiel la directeur de ya woleli ke ka ula donia ku kana u kan haga munu saraka contrat signé directeur de woleli ke u kan ta planta fem munu bolo technicien de bâtiment minnu u kan ka taa notaire min fɛ o directeur kelen de y'o bɛɛ kɛ a kelen a m'o kɛ yan sisan u ye congé di bɛɛ ma fɛn fɛn tun bɛ so jɔgo kɔrɔ kɔnɔ ka taa sama bila valeur la k'u bɛɛ ka bɔ yɔrɔ bɛna jɔ peut-être ni minnu bɛ segin ka na i bɛ segin ka na sira wɛrɛ fɛ o ma kɛ yan o kelen o directeur kelen tila ka taa contrat wɛrɛ signé o yɔrɔ i b'a jateminɛ a bonya n'a kɛra 100 ye 25 hakɛ ka taa contrat wɛrɛ signé mɔgɔ ye wɛrɛ fɛ o fɛ kana sɔrɔ a yɔrɔ bɛɛ contrat dira mɔgɔ dɔ de ma o ti k'o ka kɛ yan yɔrɔ bonya dira yɔrɔ bɛɛ kun dira min ma o bɛ ka hakɛ sara jamana ye a kan ka min sara jamana ye kalo o kalo sisan min bɛ yen nɔ ni o yɔrɔ bɛ dir'o ma o de wulila ka taa pôle économique la ka taa fɔ ko contrat sigira ale ka contrat kan a ma jɛn n'a ye a bɛ k'a ka intérêt buruja donc contrat kɛra fila ye contrat kelen kɔnɔ maintenant contrat filanan in dugukolo titre de dira ale ma ale ka contrat sigira o bɛɛ de kan maintenant contrat filanan in papier ma d'o tigi ma a k'a ka sigi parce que sigiyɔrɔ min hakili min bɛ yen nɔ papier tɛ yen o t'o ye contrat filanan appel d'offre ma k'o la a ma fɔ journal officiel kɔnɔna na o bɔlen kɔfɛ fɛnɛ o contrat in o min siɲɛna cɛ wolola ka taa pôle économique la directeur juge y'a ɲininka a ko qu'effectivement k'ale contrat fila bɛ signé mais ko wagati min ale bɛ filanan signé ko y'a sɔrɔ ale t'a kalama k'a fɔ ko ale tun ye dɔ signé ka kɔrɔ awɔ wa juge sɔnn'o ma parce que juge sɔnn'a ma juge ko ko parce que min ye damakasi kɛ tiɲɛ don a ka hakɛ burujara a ka hakɛ minɛla la contrat fila signé o ti bɛn mais ko directeur min y'a kɛ k'olu tɛ se ka nɔ minɛ ko parce que ko fili de don quoi jamana kelen kɔnɔ o ye jamana kelen kɔnɔ ko fili de don e b'a dɔn o directeur kelen tila ka min kɛ tugun o taara tribunal de commerce la ka taa fɔ ko ale ye contrat min signé yɔrɔ bakuruba kan ko a kun fɔra ko yɔrɔ ka jɔ ka ban san kelen ko san kelen tɛmɛna ko yɔrɔ ma jɔ ka ban kun min na ale ye contrat di min ma o de ye yɔrɔ jɔ quoi ok i b'a dɔn n'an ma nin dabila minimum sɔrɔ kɛ dɔnkili ye n'o dun kɛra a bɛ kɛ problème yɛrɛ ça ça va être zéro problème c'est pour que min f'i ɲɛna garantie foyi tɛ yen Mali kɔnɔ yan juge ka gɔrɔsi o bon n'i y'o fɔ kuma la dɔ bɛ se k'a fɔ ko kabako don parce que ale b'a fɔ ko juge ka gɔrɔsi de kama ale ka yɔrɔ cira oui c'est parce que n'a fɔra nin fɔcogo la ale t'a kalama ko juge ka gɔrɔsi bɛ caman bolo o dɛsɛra ka bila a ka hakɛ kɔnɔ voilà c'est pour que an bɛ obligé ka hakɛ ɲini k'olu fɛ parce que ale b'a fɔ ko juge ka gɔrɔsi kama ale ka yɔrɔ cira nkalon kan ni ne ko fanga t'o la ale tɛ se k'o faamu quoi mais a bɛ ka ɲinɛ min kɔ caman halala kan juge ka gɔrɔsi b'o bolo o ma bila a ka hakɛ kɔnɔ voilà ok mais Sidiki Kuyate an yɛrɛ ye fɛn dɔ ye presque a cayara Bamakɔ yan kosɛbɛ so dɔw tun bɛ misiriw côté la ka misiriw lamunumunu wagati na kɛ u na courant ci a so caman kan k'a fɔ k'u b'u ci ka fara misiri kan ka sɔrɔ bɛɛ y'i ka so san mais est ce que olu kan ka kɛ o kuma kelen kɔnɔna na tuguni cɛ dɔw tun bɛ yen ale ye terrain dɔ san a y'a ye sigida in na misiri tɛ yen a y'a ka so côté kelen d'u ma ko k'a kɛ misiri ye donc décision in bɔlen u taara courant ci ale yɛrɛ fana ka so kan k'a gunnen bɛ misiri la donc a kɛra yirimajɔ a ko mɔgɔw ma ko n'i y'a ye k'a fɔ k'u bɛna ale ka so ci ale de so di ala ma donc ala de bɛna ale ka so ci maintenant k'a fana b'a ta gosi ala la misiri ko dabila la mais est ce que o kan ka kɛ wa e b'a dɔn an ka jamana bɔnɛ kɛra min ye
min kan ka ɲɛnabɔ o de kɛra feerekɛbaga ye ok yɔrɔ yɔrɔ bɛ loti an ka jamana kɔnɔ a bɛɛ sigitɔ foroba yɔrɔw misiriw suguw kaburudenw kɔdawolo badawolo nin bɛɛ lajɛlen tangalen don jamana fɛ ka bila ok maintenant mun de bɛna kɛ ni dugu denmisɛnninw y'a ye ko mɔgɔ dɔ bɛ fɛ ka n'u ka misiri jɔyɔrɔ n'u ka forobakɛyɔrɔ don bɔgɔ la ne bɛ nin fɔ mɔgɔ caman ɲɛna n b'a fɔ kuma bɛɛ parce que n'an ye kɛlɛ kɛ an ka kɛlɛ dan bɛɛ ye politiko kɛlɛ de ye mais fɛn min m'an bɛɛ concerné ka taa sɔrɔ i tɛ mɔgɔ caman bɛ yen o da tɛ politiko la mais fɛn min m'an bɛɛ concerné min tɛ politiko ye i b'a sɔrɔ an da t'o la finalement a bɛ i n'a fɔ an da t'an kungo ko la mun de bɛ na ye i bɛna ye k'a fɔ ni dugudenw minnu wulila k'u b'a fɔ ko forobayɔrɔ tɛ jɔ procureur ni juge de b'olu minɛ k'u datugu kaso la c'est vrai dugu bɛ yɔrɔ jɔ a bɛ jɔ sisan ko du kana gun misiriw la i ye nin min fɔ camanba de bɛ yen mɔgɔw y'u ka du fankelen di ko ka kɛ misiri ye o ŋanamuna ka a kɛ dɔ ta ye ou bien fo misiri yɛrɛ b'a ɲini sisan k'a b'o tigi ka du bɔ a siya la maintenant k'a fɔ ko misiri kana gun du la n'o bɛnna dutigi de ma dutigi bɛ se k'a fɔ ko ni dutigi bɛnna dutigi ma m'a ye sariya min bɛ se ka na fɔ ko baara kana kɛ mali kɔnɔ yan mais yɔrɔ minnu bɛ yen nɔ ni olu sariya kumana olu la olu bɛ yen n'o ye taji feere yɔrɔ ye bi olu t'an ka du olu gunnen t'an ka du la bilen dɛ olu b'an ka du sanfɛ n'o ye minfɛn min kɛyɔrɔ ye ni kulonkɛkɛyɔrɔ camanba bi n'i wulila k'i b'o kɛlɛ kɛ i ye ja problème de sɔrɔ mais n'a fɔra ko bi k'u bɛna mɔgɔw ka du ou bien mɔgɔw sɔnna parce que a misiri fɛn fɛn bɛ yen n'a bɛ ye ko misiri jɔyɔrɔ tɛ dɔ de sɔnna ka yɔrɔ dɔ di a ka k'a ye e sɔnna ka yɔrɔ di ko ka k'a ye o kɛra sababu ye e yɛrɛ dun tɛ yan na e yɛrɛ dun tɛ yan na hakilima tɛ se k'a faamu sinon a kan ka lajɛ de k'a fɔ ko yɔrɔ min bɛ kɛ misiri ye misiri jɔyɔrɔ tɛ i ka yɔrɔ ka sigi ma misiri ka taa ka ci fɛ a kan ka kɛ ten de parce que sariya bɛ ta ni hakilina dɔ de a ma dabɔ mɔgɔ bɛ fɛn dɔ fɔ sariya ko la ko sariya donna kelen ko bɔda kɛmɛ nkalonfin tɛ tiɲɛ ye dɛ ayiwa cogo di tan sariya dilan cogo la min b'a to namaratɔ tɛ se ka bɔ fan si fɛ ni namaratɔ bɔlen a bolila ka bɔ juge bolo kɔnɔ de sinon sariya tɛ sariya tɛ dɛ mun f'i ɲɛna juge bolo kɔnɔna na mais e ka lajɛ n ko Tabakɔrɔ olu k'a fɔ ko logement sociaux ka kɛnɛ logement sociaux kana minnu sɔrɔ yen ka na logement sociaux ka kɛnɛ sigi olu kan olu minnu bɛ yen IGM na domaine na cadastre la fɛn la a fɔ yɔrɔ dɔ ma ko institut géographique du Mali sira bɛɛ fɛ u ka sɛbɛn b'u bolo mais ni nalen don k'olu ka wuli ka bɔ yen ka taa sɔrɔ office mɛlɛn de l'habitat o yɛrɛ kɛlen don ka kɛnɛ min bila Tabakɔrɔ kɛnɛ kan n'o ye comment la logement sociaux ka kɛnɛ ye o hectare camanba de bɛ yen minnu kan ka kɛ dépôt de transit ni sugu ni fɛn wɛrɛ ye mɔgɔ dɔ fɛnɛ kɛlen don ka taa o minɛ État la k'a clôturer k'u sigi awɔ mais minnu ta b'u bolo u ka papier jɛlen b'u bolo nɔgɔ t'a la min nalen don olu kan k'olu ka wuli ka bɔ u k'olu ka logement sociaux ye awɔ olu minnu dɔw sigilen n'u ka kɛnɛ kan olu y'o yɔrɔ sɔrɔ ka san caman kɛ k'u ka villa n'u ka étage jɔ k'o ban o yɛrɛ kɛnɛ fɛrɛlen don ka tɛmɛ logement sociaux yɛrɛ o yɛrɛ bɛ valeur min di kɛnɛ ma logement sociaux t'o di mais a bɛ fɔ wuli ka bɔ yen ka taa sɔrɔ kɛnɛ min bɛ logement sociaux o fɛn yɛrɛ bolo yen logement sociaux bolo yen o kɛnɛ bɛɛ ma se ka exploiter fɔlɔ bon mais min bɛna ni nin bɛɛ c'est parce que n'a sera nin niveau la cɛ ka gɛlɛn i ka juge de sɔrɔ ko min bɛ se k'i jɔ a ko kun kɔrɔ i b'a dɔn an ka jamana kɔnɔ mɔgɔ dɔ tɛ kiiri min na i tɛ maa de sɔrɔ tribunal kɔnɔ procureur la juge la ko min b'i kun don a kɔrɔ mun na parce que ko i yɛrɛ juge ɲɔgɔn min n'i kɛlɛ i procureur ɲɔgɔn min n'i kɛlɛ wa jamana yɛrɛ b'i labila a tigi ye o de b'an ka jamana kɔnɔ yan c'est pourquoi ni y'an ka jamana ta k'a lajɛ conseil nin na u nana fɔ ko fɛn min bɛ tali kɛ yurugu kɛlɛli la ko ka pôle économique bɛɛ centraliser ka na Bamakɔ yan ko parce que ko dɔ bɛ yan fɛ dɔ bɛ yan fɛ k'o kun kɛra sababu ye ka baara gɛlɛn a nalen foyi ma bɔ a la donc ne fɛ ka min f'i ɲɛna mentalité komi ni Adezo Mayiga y'a kuma fɔ an ka sariya yɛrɛ ladannen don ladan cogo la min b'a to a bɛ tiɲɛnikɛla yɛrɛ de lafiya c'est pourquoi tiɲɛnikɛla de b'a fɔ Mali kɔnɔ yan alhamdulilayi n'i ko ko juge ko n'i ko ko procureur a bɛ pɔrɔn ci
Ouais, parce que va l'état de femme. C'est-à-dire que alors critique la mort be tieni kala ka kuma de femme. Mais la zone mena. Dugolo namar la de do. Abi mairie de kono. OK. Mairie de be seben jugu bo abata moko goji. Na amena mairie de ba kokoro. Mairie ni mun be ka bara ni fele ba protéger. Oui, tu vois là. Aye neli do ke journal indépendant a fo moko hakami tara a ñininga nous plainte yo ya war be évaluer bere don kaja à peu près ba jité million mugan ndama do kuma je milliard nanna ah e ba kala ma ka dam na commissariat la kata fo procureur ñokoro ka bo procureur ñokoro fo juge d'instruction ñokoro mo so ngata na juge ñokoro mais ba kala ma ni ben ñokoro akoko ay war su kuma la do yɛrɛ bɛna k'a fɔ ko olu ka min mara k'a bɛ bɛn 3 200 000 ma a b'a kɛ tɛ 3 200 000 ye k'e tɛ 3 700 000 de parce que a yɛrɛ b'a jate normal di ma quoi don dɔ a bɔtɔ ko ni musokɔrɔba dɔ bɛnna a ye 10 000 francs bɔ ka di o musokɔrɔba ma quoi ɛ mɔgɔ ko k'a ye nin ko kun jumɛn na e cɛ ko sɛgɛnna taga segin na dɛ voilà parce que ko juge bɛ k'ale wele ni juge y'ale wele a bɛ bɛɛ wele ka na ko mɔgɔw bɛna mɔgɔ sɛgɛnna ko musokɔrɔba ka kɛ bi basé quoi. Oko blara inde. Foi ma voilà. Donc pratiquement, là, je chaman ba fo ko mali critique atanye parce que social bala. Social ça c'est pour ceux qui ça ce sont ces gens-là. Oui. Sinon fantandi, ta MCA là. Fantandi ta do ko fem to so. Ali, ça dit que fantanga so meni daya bi so mi ngona. Sinon le mot social là, ayo kuma bla. Ati ayiwa an filɛbagaw a bɛ nin jaw cari kosɛbɛ parce que a bɛ maa caman dɛmɛ i n'a fɔ justice yɛrɛ ko ni a kɔnɔko la ayiwa o fana tɛmɛnen kɔfɛ fɛn min ye a tɔgɔ ye di fɛn dɔ b'an fɛ yen nin wagati in na an balila ka mɛn ko mandat de dépôt a bɛ da mɔgɔw kan donc ninnu bɛ da mɔgɔ kan kun jumɛn la k'a sɔrɔ i ma sonyani kɛ i ma mɔgɔ faga i ma foyi kɛ a kan ka kɛ wa. Mina min fɔ mɔgɔw ye c'est que an ka jamana kɔnɔ yan bi mɔgɔninfinw kɛlen don k'u jɔyɔrɔ kɛ jagofɛn de c'est-à-dire que jagokɛla ka magasin b'a bolo cogo min na walima feerekɛla ka funfun n'o y'a ka bitigi b'a bolo cogo min na walima taximani ka taxi b'a bolo cogo min na mɔgɔw kɛlen don ka nin fɛn ninnu bɛɛ kɛ jagokɛyɔrɔ de mina min f'i ye juge critique la mort de b'a fɔ n'o ye procureur ye comme les fous bɛ yen mais bila les fous tɛ yen voilà donc o kɔrɔ ye mun ye o kɔrɔ ni dɔ wulila sisan ka taa ko dɔ ta k'i sɛgɛrɛ a nkalon fara tiɲɛ kan c'est-à-dire que a tigi taara baara min kɛ a bɛ remercier pourquoi parce qu'il a pu apporter un client. Nani client kelen o client kelen min nana critique la mort ou bien unité d'enquête ka fo ta la na ma signé yan quoi parce que slogan wara fo te unité d'enquête ko nana ko to be ka timolu ma wele quoi donc ni wolele ça c'est o élément de réponse fola ou bien o indice fola ma ira ka fo ko tu es un coupable auto ya donc no kara sisan ni minena a bɛ fɔ ko a ka négocier négocier sen fɛ a bɛ se ka da yan n'a négociera de fait que e yɛrɛ sɔnna k'a fɔ bon k'i b'a wari sara ko parce que an ka taa a wari sarali depuis commissariat la o bɛ jate i n'a fɔ wa e yɛrɛ l'infraction elle est consommée i jɛra n'a ye i jɛra n'a ye donc n'o fana kɛra o ye n'i ka bɔ yen fana o ye wari de min o tigi ta ye mais olu fana ta bɛ di n'a bɔra yen ka taa alors il n'y a pas ni semeur faut il là il est mandat de dépôt là mandat de dépôt on suppose que il est clé flamingue o clé fla kono ci min sera procureur procureur est feigné à ce qu'a sonné sur minka même il bloque un peu à MCA là maman est mort peut au MCA kono 3 ans 4 ans 5 ans résultat zéro ouais on est sérieusement mɔgɔ t'u yɛrɛ ɲini yan i yɛrɛ ɲini tɔ pour que ka bɔ ne bɔra mɔgɔ ta kalama 10 millions o de sarala pour que a ka bɔ kaso la 10 millions 10 millions
parce que a yɛrɛ ko 10 millions bɛ se ka sɔrɔ i bolo a yɛrɛ k'a fɔ ko bi min y'i bila ka taa o tigilamɔgɔ bɛ se k'i to nin kɔnɔ yen fo san 3 ko jamana y'o hakɛ de di parce que jamana b'a fɔ ko ni fɛn bɛ tali kɛ tiɲɛni walo la tiɲɛni min n'olu ye k'a fɔ ko c'est des crimes i nɔ don i nɔ to ko a hakɛ bɛɛ nominé b'a bolo n'o ye procureur ye ou bien juge d'instruction bolo ka se k'i bila a nakɔrɔ fo san 3 donc o kɛra moyen de chantage ye e yɛrɛ b'a ye ko jamana y'a yamaruya k'a k'i to yan dans l'impunité totale o ye sira ye ma i b'i yɛrɛ ɲini donc o yɛrɛ ɲini sanfɛ sa ko liberté provisoire maintenant cɛ bɛ fɛn bɔ f'i ka dɔ de bɔ i ka bila i bɛ fɛn de bɔ donc mandat de dépôt moyen-ba de don pour que juge bɛ se ka baara kɛ parce que a bɛ kɛ sababu ye maa min bɛ yen nɔ ni siga barika bonyana k'a kana se ka boli ka bɔ k'a kana se ka boli a kana se ka taa fɛɛrɛ kɛ ka sɛbɛn latunu ou bien ka taa dalu latunu min ni o fɔlen don k'a kun kan mais i b'a sɔrɔ kuma dɔ la mɔgɔ bɛ minɛ ka bila ko dɔ kunkɔrɔ i b'a dɔn k'a tigi bolitɔ tɛ i b'a dɔn k'a tɛ bolikun yɛrɛ bɔ wa i b'a dɔn k'a tɛ se ka boli yɛrɛ fɛnɛ mais o bɛɛ la n'a taw ta i bɛ minɛ ka bila yen juste pour que dɔ bɛ se ka sɔrɔ ka bila poche kɔnɔ cogo la donc an ka jamana bɛ o gɛlɛya minnu kɔnɔ bi k'a kɛra sababu ye n'i y'an ka kiriko ta k'a lajɛ ko minnu bɛ se kiri kun kan a 90% o ye kiri yɛrɛ ka ko lawulilen de 90%. À 90%. Cogo di? Tu sais pas non? Cɛnikɛla b'a jateminɛ de k'a fɔ ne bɛ se ka nin kɛ fɛn ti bɔ a la k'a kɛ o de b'a se kiri ma ni o jateminɛ n'i y'o jateminɛ mɔgɔw bɛ se kiri ma ko minnu kɔnɔ yan a 90% kiri yɛrɛ ka laɲini de don c'est à dire que kiri tigilamɔgɔw ka ko kɛcogo jate de b'an se yen c'est comme sisan dɔ bɛ wuli sisan ka taa an ka kɔdawo la dɔrɔn ka taa ka supasima sigi a la o caman bɛ yen n'a y'a ka supasima sigi a la kuma tɛ taa kɛ sɛbɛn b'a bolo wa sɛbɛn t'a bolo wa a yamaruya dɔ ka jɔ a yamaruya tɛ ka jɔ kɔ dɔ wa kɔ tɛ a kuma tɛ taa k'o kan dɛ dugudenw ni ko wuli ka taa fɔli min kɛ ko a ye ji bali k'an ka a ka yɔrɔ bɔ yen pour que ji ka tɛmɛ kuma bɛ taa k'o de kan wa n'a y'o sɛbɛn sɔrɔ o sɛbɛn de y'a ka dugukolo sɛbɛn y'a bolo awɔ d'accord ka dugukolo sɛbɛn kɔni donc dugudenw ka kɛlɛ ko bɛ yɛlɛma ka k'o de awɔ d'accord dugudenw ka ko bɛ yɛlɛma ka k'o de donc an ka jamana bɛ nin de kɔnɔ d'accord an b'a ɲini hali bi lamɛnbaaw fɛ ani maa o maa bɛ na ni jaw ye a ka carin diɲɛ fɛ a ka nin jaw carin parce que jamana tɛ taa fiyewu fo kiiri tigɛ ko ɲuman donc a ye nin ja in cari k'a cari fo ka taa se a mɛnbagaw ani a kan ka se minnu ma a ka se olu bɛɛ ma Safa TV an bɛ o de kan nin wagati in na donc k'a yira aw bɛɛ la k'a fɔ wagati bɛɛ Sidiki Kuyate ale ka kɛlɛ bɛɛ bɛnna ka jamanadenw hakɛ minnu bɛ yen n'o y'a sɔrɔ u dogolen don an na ka se k'olu da kɛnɛ kan maaw ka se ka faamuya caman sɔrɔ hali bi o kɔfɛ an bɛ tɛmɛ hali bi ni ɲininkali tɔ ye Kuyate nin fana kɔfɛ an bɛna ye fana mɔgɔ dɔw bɛ kasow kɔnɔ hali n'an ka sujet tɛ a kan kosɛbɛ dɔw ye san caman kɛ yen fo ɲinɛkɛw ka dossier kɔ est ce que ɲinɛ kan ka kɛ kasoladen ka dossier kɔ i ye maa min privé déjà a ka liberté la ko ɲinɛ kɛra a ka dossier kɔ ni ɲinɛ kɛra i ka dossier kɔ i ja o dɔw ka dossier bɛ tunu de i bɛna min f'i ye Alahu akibaru tu sais i b'a dɔn kuma dɔ la an bɛ fili dɔ kɛ ni kiriko kuma nana a bɛ fɔ ko kiri tigilamɔgɔ minnu b'an bolo k'u ka dɔgɔn kiri mago ma quoi effectif de ka dɔgɔn quoi u b'o fɔ mɔgɔ b'o fɔ moi je suis pas d'accord n'i y'an ka kiri ta k'a lajɛ par exemple n'i ye commune 1 ta i b'a sɔrɔ kuma dɔ la commune 1 a population 1% t'a dɔn tribunal bɛ yɔrɔ min na yɛrɛ c'est vrai o ye tiɲɛ o minnu bɛ se tribunal ma i b'a sɔrɔ minnu bɛ olu se tribunal ma ye a caman dugukolo ko kɛlɛ n'est-ce pas o dugukolo ko kɛlɛ i b'a sɔrɔ commune 1 tribunal k'a daminɛ anw yɔrɔ furannaw la ka taa fo président la bɛɛ b'a dɔn commune 1 zone dugukolo zone ye mɔgɔ minnu ye c'est vrai mais olu de bɛ taa ni bɛɛ ye kelen kelen bɛɛ kelen kelen o la mɔgɔw nana mun ye u nana ye k'a fɔ sisan k'i
yɛrɛ dilan cogo la a kɔnɔ ɲagami cogo la cɛnnikɛla nana ye k'a fɔ c'est propice, c'est-à-dire que yɔrɔ min don a bɛ n'a fɔ soso a ye yɔrɔ nɔgɔlen don ale bɛ se ka fan tɔɔrɔ yan quoi voilà mais ale ma nɔgɔ bila yen dɛ voilà soso ma nɔgɔ bila yen mais soso b'a dɔn ko yan yɔrɔ nɔgɔlen ale bɛna voilà fɛn bɛ se ka tɔɔrɔ yen quoi sinon soso tɛ yɔrɔ nɔgɔ je crois bien voilà tɛ yɔrɔ nɔgɔ quoi voilà mais cɛnnikɛla yɛrɛ bɛna sɔrɔ yɔrɔ nɔgɔlen don ale yɛrɛ mago bɛ se ka ɲɛ yan o de kama a bɛ na c'est vrai donc o damata walew de nana ni kiriko kumaw cayalen ye fo ka na kɛ sisan dossier n'a taara kiri la i b'a kalama k'a bɛ kiri fo k'a bɛ fɔ o ma ko certificat de non recours o bɛ bɔ k'a di o bɔlen kɔ k'a di hali bi i bɛ to kaso la a bɔlen ka ban pewu o bɛɛ bɛ kaso la fɛn bɛɛ n'a lajɛ donc mais o bɛ se ka solution cogo di jɔn de bɛ se k'o ko in bali mais mɔgɔ dɔ parce que jamana kɔnɔ dɔw ma dɔwɛrɛ faamu koyi dɔw ko de ye a bɛ ka minnu wele ko maire a bɛ ka minnu wele ko ministre a bɛ ka minnu wele ko député a bɛ ka minnu wele ko président a bɛ ka minnu wele ko procureur a bɛ ka minnu wele ko juge dɔw ko de ye aw k'olu sigi n'olu sigi an tɛ taa yɔrɔ jan dɛ an b'olu san k'olu k'an ta ye c'est pourquoi a b'a f'i ɲɛna ko n b'i datugu ko mɔgɔ tɛ se k'i labɔ i b'o mɛn awɔ n bɛ k'o de f'i ɲɛna n ko o de kama certificat de non recours bɛ yen mais a tigi bɛ kaso la mais fɛnɛ presse ni jamana sariya nin yɔrɔ in na olu fila bɛɛ bɛ wele nin yɔrɔnin in na i b'a ye diɲɛ jamanaba tɔ fɛn o fɛn kan ni zonjuguba minɛna walima mɔgɔ fagalaba minɛna a bɔ tele la k'a fɔ nin karisa ye nin mɔgɔ hakɛ in faga walima a ye nin mɔgɔ in faga a bɛna taa datugu kaso la a bɛ bɛn le 1er septembre ma a bɛ taa datugu kiri kɛra bi u taara datugu mais u t'a bila fiyewu f'u ka jamanadenw ladɔnniya k'a fɔ a mɔgɔ fagalaba min ye fagali kɛ nin sa in na a bɛna bila ɲin na mais munna o tɛ kɛ Mali la voilà min bɛ kɛ Mali la o de i bɛ minɛ don min na k'i ye mɔgɔ fagala ye i bɛ bɔ télé la o don ka taa sɔrɔ dalu ma sɔrɔ fɔlɔ k'i ye mɔgɔ fagala ye mais don min na i ka kiiri bɛna kɛ a bɛ kɛ jakumabo ye ka taa bila yen wa i bɛ tila ka bɔ o bɔcogo kelen na n bɛna cas dɔ f'i ɲɛna u ye mɔgɔ dɔ minɛ ko wagabɔ dɔ don u ye min minɛ o ye nɛgɛfeerela de ye u ye min minɛ ani wagabɔ in tɔgɔ de bɔlen don a sigiɲɔgɔn polisi dɔ de bɔra n'a ye k'a bɛ taa yɔrɔ dɔ sa a bolo yen u taara minɛ ka taa n'a ye deuxième arrondissement la k'a bolo kari k'a galaka bɛɛ don ɲɔgɔn na k'a fɔ k'o don an nana se yan 13e na olu ko k'olu dilan k'o minɛ ka kɔrɔ olu taara seereya kɛ deuxième arrondissement la o vagabondba in ye minɛli hakɛ min kɛ a ye kasobon fɛn fɛn kɛ k'a daminɛ Bamakɔ fo Kayi an y'olu bɛɛ ka seereya ɲini mais i b'a kalama k'a ye san 1 ni kɔ de kɛ min ma baara in kɛ o de ye san 1 ni kɔ kɛ awɔ san 1 ni kɔ kaso la a bɛ bɔ wagati min na o y'a sɔrɔ min bɛ yen n'a fɔra ko a y'o don o minɛlen don Kayi a bɔ wagati y'a sɔrɔ o ye kalo 5 kɛ Kayi hali bila nin b'u bolo yan donc ka taa sɔrɔ o minɛ don o bɔra télévision na a ko k'u nana marifa min ta k'a d'ale ɲɛkɔrɔ kabi Ala k'ale da ale m'o y'a ɲɛkisɛ la ka tini ni fɛnw bɛɛ ta k'ale kɛ baarakɛre ye o y'a sɔrɔ vagabond min n'a fɔra ko a n'o tɔgɔ bɔlen don k'a minɛna k'u de don o ka mɔgɔ 2 bɛ MCA la an ye fɛɛrɛ bɛɛ kɛ k'u ka taa olu k'a fɔ yanni u ka na n'a ye n'a sɔrɔ u bɛ nin dɔn ne tɛ nin dɔn m'a fɔ ma ale yɛrɛ talen mɔgɔ taara a yira k'a fɔ ko ale de y'u ka chef ye u nana lajɛ ko bɛɛ ko nin mun ye tan o de yɛrɛ bɛ k'a fɔ kasabo ɲɛmɔgɔw ni bɛɛ jɛlen don a kan k'a fɔ ko nin tɛ baarakɛden ye tɔgɔ min bɛ k'a fɔ ani nin tɔgɔ ye kelen mais nin tɛ mais i b'a kalama a ye san 1 ni kɔ de k'a kaso la manamana kaso la ka taa sɔrɔ a minɛ don a bɔra télé la mais dɔw yɛrɛ ma bɔ u ma bɔ télé la a ma bɔ télé la awɔ min yɛrɛ ye wagabɔnba in ye o minɛ don na o ma bɔ télé la o de la télé labɔ ka di dɔw ye nka télé labɔ bɛɛ tɛ ɲuman ye dɛ awɔ télé labɔ bɛɛ tɛ ɲuman ye dɛ tu vois wagabɔnba yɛrɛ minɛna o ma bɔ télé la mais ale min minɛna wagabɔnba nɔ na ale minɛ don o bɔra télé la wa wagabɔnba in o don dɔ bɛ ka wele ko est ce que ko a ma bɔ yɛrɛ yan tuguni awɔ ka taa sɔrɔ
min nana n tɔgɔ la o ye san kelen ni kɔ de kɛ kaso la o ka bɔ n b'a yɛrɛ minɛ na ma kalo wɔɔrɔ sɔrɔ kaso la a bɔra o de kama n ko a ka nin ja ninnu cari kosɛbɛ nin bɛ se ka maaw dɛmɛ kosɛbɛ an ka jɛ an ka cari hali bi maa minnu bɛ yen n'u tɛ fɛn kalama justice ko la Sidiki Kuyate bɛ yen an kama ka se k'an fana bɔ fɛn caman kalama Safa TV a b'o kan nin wagati in na Sidiki an ka taa. I b'a dɔn han tu sais i b'a dɔn ni presse ma wuli parce que Adezo Mayiga Assimi bɛ sigi don min na président la banaw kɔ Adezo y'a fɔ a ka discours la ko ni fanga ma wuli k'i jɔ kiri kun kan cɛ ko n'i jigira kiri kan ko kiri ka kiri tiɲɛ k'a tɛ se ka kɛ. Adezo Mayiga a b'i n'a fɔ i yɛrɛ sɔnnenba don ale ka kumaw ye. Bon n bɛ yɛrɛ y'a ka kumaw kɔnɔ sinon a filɛ jɔda min na a bɛ se ka jɔdaba de fa la. A bɛ se ka jɔdaba fa la. Minisiri fana bɛ se ka jɔdaba de fa la. Mais u nana jamana kiriko kɛ balawu min ye fɛn bɛ tali kɛ Daniel Tesuke k'ale to procureur général la. Ale ko ko fɛn in bɛɛ tɛ corruption ye parce que ko ne jateminɛ kɛ kiri bolo kan kiri tigilamɔgɔ kalo wɔɔrɔ a bɛɛ kan ka taa lakɔgɔli kɛ n'o formation ye mais ko t'an ka jamana kɔnɔ. Donc o si tɛ taa formation kɛ. Voilà. Donc kiri kɔnɔ i bɛna mun ye n'a yɛrɛ k'a fɔ sisan e bɛ se ka baara dɔ kɛ dugu ma ka taa se fo kiri sanfɛ lege la e ka baara bɛ lanɔgɔ informe min n'e kan k'o furini k'o baara kɛ e t'o kɛ bilen fɛn min kan ka taa lanɔgɔ sanfɛ o sira e b'o dɔn e b'o minɛ ka bɛ dugu ma bon o ma kɛ yan kiri tigilamɔgɔ de b'a f'i ɲɛna bon an ma wariko don a la n'a ye wariko don a la o y'a ta den tiɲɛnen ye o y'a kelen sisan misi wɛrɛ de n'a kɛra misi wɛrɛ ye n'a a y'a mun k'a da cogo dɔ la ni sɛgɛn ye dɔ minɛ o bɛna a lawuli n'o y'a lawuli o b'a la ta kɛɲɛ kan fɛ o b'a sɔrɔ dɔ tun y'a la ta bayan fan fɛ a bɛ ten de il y a de ces dossiers i b'a ye k'a fɔ kiiri tigilamɔgɔw bɛɛ de bɛna fɔ ah non c'est un dossier sensible non c'est un dossier sensible o dossier sensible tɛ bɔ yen dɛ a bɛ to yen a bɛ to yen de dossier sensible ye jumɛn k'a bɛ jenini kɛ fɛn min bɛ ka jenini kɛ a t'o bɔ yen mais a bɛ to yen dɔ b'a kɛ i n'a fɔ ale tɛ fɛn min ka maa la c'est un dossier sensible munna c'est sensible parce que i b'a sɔrɔ kiiri yɛrɛ tigilamɔgɔ ɲɛmɔgɔw jamana ɲɛmɔgɔw bɛ ɲɔgɔn sama na o kiiri ko kunna mun kama parce que bɛɛ bɛ k'i ka na protéger parce que u bɛ k'an kunkolo tɛrɛmɛ cogo min na ni campagne sera politique mɔgɔw t'o kɛ yan walima ni maire bɛ taa an ka dugukolo tɛrɛmɛ cogo min na an kɔ kan cogo min na o fana tɛ yan ɔ kiiri fana kun kan fana an kunkolo bɛ tɛrɛmɛ o cogo kelen de la o an kunkolo bɛ tɛrɛmɛ o cogo kelen de la donc an ka jamana bɛɛ nin cogo la tan bon i b'a dɔn problème min ye i tɛ kiiri tigilamɔgɔ de sɔrɔ min tɛ k'i plaigner comme il était Mali sɔrɔ yan malien sɔrɔ min tɛ k'i plaigner mais en même temps le problème demeure a bɛ to yen a tɛ bɔ yen a tɛ bɔ yen quoi bɛɛ bɛ makiti la k'a ma ɲi mais bɛɛ fana bɛ k'a ye k'a to yen solution tɛ ka sɔrɔ a la mais solution min b'a la o de ye média k'i jɔ a jɔyɔrɔ la ka fara média ka wuli ka jɔ kan cɛ gouvernement ministre u y'a décider cɛ sɔgɔmada kelen an k'a mɛn ko juge 150 ou bien juge 200 bila ka bɔ baara la ou bien sɔgɔmada kelen an k'a mɛn k'a fɔ ko Mali kɔnɔ yan nɔ k'a fɔra ko juge foyi tɛ yen fɔlɔ jusqu'à nouvel ordre o de y'a solution tɛ yen fɔlɔ mais fana Kuyate peine de mort a tun bɛ yen fɔlɔ mais est ce que hali bi a bɛ ka appliquer wa peine de mort bɛ an ka jamana kɔnɔ mais an ta bɛ bolo min kan u b'a fɔ o ma ko loi en des études ça veut dire a bɛ yen mais a tɛ ka lawaleya parce que an sɔnna k'an bolo bila sɛbɛn dɔ la min bɛ a lawaleyali ko lasumaya mais jamana kɔnɔ jamana tɛ yen bon a bɛ se ka kɛ en tout cas an ka jamana ninnu kɔnɔ yan peine de mort n'i ka ko kɔni sera o ma ni ɲama k'i ma a bɛ a tɛ yen e kɔni tɛ se k'o dɔn parce que bon an tɛna se ka n da don o la parce que peut-être n'an da don o la cogo dɔ la a kana n'a fɔ n'a fɔ ko wɛrɛ peut-être o dalilu ko n'o fɛnw ni o bɛ se ka mɔgɔ dɔ indexer voilà sinon détention cogo sugu dɔ bɛ yen a bɛ mɔgɔninfin si tigɛ dɛ voilà mais fana Kuyate i n'a fɔ maliyɛn caman bɛ yen yanni ka se jɛmukan kuncɛyɔrɔ la olu bɛ kɔfɛ i n'a fɔ comme quoi Kuyate ninnu ni arabu jamanaw kan u datugulen don yen justice dɔw de bolo min y'u datugu mais est ce que an ka jamana justice tɛ se k'a lajɛ ka a ko yɛlɛma ka na an ka bolo kan hali n'u bɛna datugu an fɛ yan
ñan ka taa tɔɔrɔ wali jamana kama. Oui, fana sɔrɔ bɛnkan bɛ an n'u ka jamana cɛ. Ni bɛnkan minnu ka jamana cɛ, jamana bɛ se k'o demander o sira fɛ ka na n'a ye. Walima n'a sɔrɔ ko fili de don min kɛra n'a fɔ incident diplomatique n'a kɛra o sira kan. Ka taa sɔrɔ bɛnkan bɛ bon a bɛ tigɛ bɛnkan ko la. C'est comme n'a fɔ an ni Côte d'Ivoire filɛ min kɔnɔ tan. N'a sɔrɔ ko sira dɔ tun b'an n'u cɛ min b'a to fili don wa fili tɛ wa a mana kɛ fɛn o fɛn ye a kana an ka jamana kɔnɔ o tun bɛ se ka laɲini mais ni olu ma ɲini i b'a sɔrɔ o protocole tɛ ani Côte d'Ivoire cɛ quoi voilà. D'accord. Ayiwa nin kɔni bi ni an ka sigi fɔlɔw ye ani Sidiki Kuyate an b'a dɔn Safa TV kan yan an bɛna wagati di a yɛrɛ ma kuma o ni kuma a ka to ka na mɔgɔw ka bɔ fɛn caman kalama jɛmukan natɔ la an bɛ se ka téléphone bila aw yɛrɛ minnu fana ye lamɛnbaaw ye ni aw tɛ studio kɔnɔ yan ɲininkali min bɛ aw fɛ justice kunkanko la ka se ka olu kɛ donc Sidiki folikan laban jumɛn b'i bolo ani laɲini jumɛn b'i la bi. e b'a dɔn n bɛna Sidiki b'a dɔn jɛnatigɛ la Mali la yan kiiriko yɛrɛ bɔnɛba o de y'a fɔ min ma ko prévu o tɛ yen. Ok. C'est-à-dire k'a fɔ ko fɛn dɔ de filɛ k'e b'o ta ko ka taa ni prévu o tɛ yen. Juge kelen don k'o basé min kan k'a fɔra ko kiiri tigɛlamɔgɔ ka kiiri yɛrɛ tigɛ n'a ka ultime conviction ye c'est-à-dire que ni kow ma yira la k'a yɛrɛ dusukun y'a miiri cogo min na k'a ka kiiri tigɛ n'o ye cɛ o kɔrɔ ka fɔ n'an m'o kɔrɔ fɔ a bɛ kɛ bala ye o t'o ye l'indépendance de la justice walahi a kɛlen don k'an ka juge procureur ni bon juge président ministre bɛɛ sɛgɛn parce que indépendance de la justice la i bɛ procureur kuturu de ye k'a fɔ ko t'a fɔ président ye ou bien t'a fɔ ministre ye ka taa sɔrɔ a bɛ k'o fɔ kuma min kan tiɲɛ t'a bolo mais a bɛ k'a fɔ k'a sinsin min kan k'a fɔra ko la justice est indépendante mais ka taa sɔrɔ le procureur là il est ale bɛ exécutif de représenter koyi o t'o ye juge fɛnɛ a fɔra k'i ka indépendance de la justice min kɛ o de ye ko a ladannen don cogo la min b'a to e ka se ka tilen i ni sariya cɛ mais n'a fɔra ko cɛnnikɛla bɛ t'e bolo tuma min zo bɛ se k'e bolo tuma min namaratɔ bɛ se k'e bolo tuma min k'e don da jugu fɛ mais ni ministre ko k'a bɛ e wele k'e bila sira ɲuman kan e ko ko la justice est indépendante kɛra baara ye dɛ donc o la an bɛ foli se lamɛnjugu ma ko ka nin fɛn ninnu partager ni an ka diɲɛlatigɛ don o don ko de ye an minnu ka mɔgɔ tɛ mɛra ni député ni fɛnw na ne ye jateminɛ kɛ Mali sigi ni bi cɛ n'i y'a député bɛɛ fara ɲɔgɔn kan maa damadɔ de don n'i y'a maire bɛɛ fara ɲɔgɔn kan maa damadɔ de don mais kiiriko ye maa bɛɛ de concerné n'a ma tile kojuguba don o la an bɛ min fɔ mɔgɔw ɲɛna Ala k'an dɛmɛ k'an sɔn hakili ɲuman na donc n bɛ se ka kuma kuncɛ n'o ye. Ayiwa a fɔra ko diɲɛlatigɛ ka gɛlɛn Malilatigɛ ka gɛlɛn n'a ye donc Sidiki Kuyate a ye min sɔrɔ ka di an ma o de tun ye nin ye bi n y'a fɔ cogo min na ni Ala sɔnna ani Sidiki Kuyate an bɛna to ka sigi nin kɛnɛ kan yan ka aw bɔ fɛn caman kalama aw kun sɔgɔlen don wagati na Safa TV ale la an bɛ segin k'a fɔ bɛɛ lajɛlen ni Ala ka jɛ ye aw k'an bɛn sigi nata wɛrɛ ma Sidiki Kuyate ni ani ale aw k'an bɛn.